Por favor, me confirman si ya ven. Sí. ¿Sí? Ya vemos. Perfecto. Bueno, mi nombre es Pablo Porretti, otro italiano, descendiente italiano más. Yo soy responsable de toda Latinoamérica y el Caribe. Hace más de 11 años que trabajo y ya 20 años que trabajo con vinícolas americanas. Así que conozco bastante bien la región. Cualquier duda o pregunta, por favor, me falan. Hoy vamos a hablar de quiénes somos, las regiones de Estados Unidos, Washington, Oregon y Napa en California, y vamos a terminar hablando un poco de las marcas, de las vinícolas y de los vinos específicamente. De nuevo, si quieren ir probando, para mí es mucho más interesante si ustedes pueden ir probando con las tazas, percibiendo aromas, a medida que voy hablando del terroir, porque los vinos tienen una conexión muy fuerte con el terroir, por lo menos nuestros vinos. Eu gosto de falar que nuestros vinos son vinos de terroir, que você identifica el origen. No nos hacemos vinos genéricos, disculpa, de una región grande, vinos de California. No hacemos eso. Nos hacemos vinos de Napa, vinos de Columbia Valley y vinos de Willamette Valley. ¿Sí? O Grupo San Michel tiene una historia de más de 75 años. Es un grupo grande americano que tiene muchas vinícolas. 11 vinícolas en Estados Unidos y tenemos una presencia en muchos mercados. Aquí ustedes pueden dar una olhada acá al portafolio. Tenemos nuestras marcas más importantes y core, flagship, Chateau Saint Michel, Stag's Leap, Heroica, también Eraz, Columbia Crest, que también tiene presencia en el mercado brasilero. Y después también tenemos importaciones y Luxo, que tenemos ahí unas parcerías con Antinori, Nicolas Foyat, otras cosas más. Y después innovación. Innovación es muy importante porque los consumidores más jóvenes hoy están buscando cosas nuevas y tienen muchas concurrencias de otras categorías. Entonces es importante también trabajar con o que nuevos consumidores están buscando. Ahora, lo más importante que nos tenemos realmente son estas tres vinícolas que hoy vamos a presentar. Nos hablamos en Estados Unidos o con nuestra empresa de West Coast Leadership. Somos la única compañía americana que tiene presencia en las tres principales regiones de Estados Unidos. Todo el mundo habla de California, Zinfandel, mas nos tentamos hacer vinos de terroir en cada estado o región de Estados Unidos. Washington fue la primera vinícola, Chateau Saint Michel fue la primera vinícola de Washington. Erat es el Pinot Noir más vendido de Oregon, y Stag's Leap Wine Cellars, todo el mundo conoce o Jugamento de París, una de las vinícolas más reconocidas que realmente hizo de Napa una región importante. Y como Máximo estaba hablando también de las parcerías, tenemos parcerías con Antinori, con Dr. Lucen, y también ahora tenemos una nova con Philippe Cambie y Michel Gassier del Ródano, en Francia, que hacemos también vinos a base de Syrah. Bueno, vamos a comenzar con Washington. ¿Alguna pregunta, alguna duda con esta primera parte de nuestro grupo de quiénes somos? ¿No? No. Entonces, no lembro el nombre de la persona que faló que conoce Washington, mas aquí tiene una imagen que realmente describe y representa o que es o Columbia Valley. Yo siempre falo que es una región bien diferente a lo que la gente imagina de un chateau francés o una vinícola en Chile o en Argentina. Aquí las características de terroir son súper diferenciadas.
Y Washington, mucha gente piensa que Washington es una región nova, y no es una región nova, es una región que ya tiene mucho tiempo. Está comenzando en los últimos 10 años a ser mucho más reconocida. Entonces, las características principales de la región de Washington. Washington no tiene una sola casta, una sola uva. Washington produce todo. Puede producir un Riesling y un Cabernet en el mismo viñedo. Ahora voy a explicar por qué. Tenemos un periodo de amadurecimiento bastante más prolongado. Comienza más lento, tiene un medio más fuerte y después, con un enfriamiento, se puede prolongar a colheita. Tenemos 300 días de sol, que es súper importante. No tenemos filóxera, no tenemos pestes. No tenemos lluvia prácticamente, todo irrigado de los ríos que tenemos. Los suelos son arenosos, bien secos, por eso la filóxera no puede progresar. Y todo es pie franco. Y que es importante para la pureza, para la tipicidad varietal. Aquí, como no tenemos filóxera, no tenemos injertos de un Cabernet, un Merlot, un Syrah, aquí no, acá hay todo pie franco. Quase 1000 vinícolas, muchos productores, y que siempre falamos, y que eu gosto de que a gente lembre, nós falamos de un balance de novo y velho mundo y novo mundo, ¿sí? Tenemos la fruta del nuevo mundo y tenemos la acidez y la estructura del velho mundo. Es una combinación bastante interesante. Y cuando vocês comparan o mapa para a dónde fica Columbia Valley, prácticamente alineado en la latitud 45 con las principales regiones del velho mundo de Francia. Entonces, comienzo a hablar un poco de terroir, ¿sí? Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, me Pablo, fala. Sim. eu tinha uma pergunta, Sim, não quero incomodar, mas me surpreendeu essa informação do plantio em pé franco. Isso é só nessa região ou da Califórnia? No, Washington. Só Washington. O Columbia Valley. Sí, porque Washington. Okay. Sí, ahora estoy hablando de la región de Washington. Después voy a hablar Oregon y después voy a terminar en Napa. Vamos de norte para sur. Obrigado. Desculpa. Pablo, mais de 1000 vinícolas é nessa região do Colômbia, você diz? Sí, casi 1000 vinícolas. Es una región que está creciendo muy rápido. E por quê? Essa coisa do solo e do clima limpo? El clima, el terroir, olha, hoy tiene un calentamiento global y tiene muchos problemas en la región de California con incendios, con mucho calor y muchas sequías. Entonces, muchas vinícolas comenzaron ya mucho tiempo atrás a mudar para el norte, que tiene mucha abundancia de agua, tiene sol, no tiene filóxera y tiene un clima más frío. No siempre falamos que Washington es una región de clima más frío, también Oregon, mas California ya no, California ya es un clima más caluroso, más quente. ¿Sí? No, está bien. Gosto siempre mostrar esta imagen. ¿Por qué? Porque aquí estamos comparando con Napa, ¿sí? Columbia Valley, que son las dos principales regiones. Todo el mundo conoce Napa y siempre falan California, Napa. Mas olha aquí a comparativa. Aquí no estamos comparando las horas de sol que você tem. ¿Sí? Lembra que el periodo de amadurecimiento en el hemisferio norte es junio-julio. Entonces, nuestro comienzo de azafra, no de azafra, de ciclo de a videira es más lento, es más frío o comienzo. Sí, aquí vos ve o vermelho. Después, cuando tiene el periodo principal de amadurecimiento, nos tenemos 16 horas de sol, mucho más sol que otras regiones, porque ficamos próximo a Polo Norte, tem mucho más horas de sol.
E depois, quando você já vai quando vai ser a safra, a colheita, em outubro, já tem um enfriamento, tem muito menos sol. Então, é muito importante para você poder prolongar a colheita. Então, quando você tem o enfriamento, e aqui vou, o que acontece? Você deixa mais tempo os cachos, as uvas nas videiras, e como tem enfriamento, o açúcar não cresce, não aumenta os níveis de açúcar na uva. Então, você não vai ter vinhos com muito álcool. Então, isso é muito importante, porque para ter um amadurecimento equilibrado, você precisa muitas vezes deixar, principalmente com os cabernets, os vinhos tintos, você precisa deixar mais tempo. E aqui o que acontece, se você compara com Bordeaux e Napa, você vê que Columbia Valley enfria muito em agosto, em outubro. Então, você aí geralmente pode fazer a colheita um pouco mais tarde, ¿sí? ¿Qué mais? Aqui. Outro ponto muito importante, nós falamos de rain shadow. Vocês imaginam, vocês conhecem Chile e Argentina com a cordilheira de los Andes. Chile muito mais úmido, Argentina mais seco, em geral. Aqui acontece o mesmo. Quando a gente fala de Washington, pensa em Seattle, que tem muita chuva. E é verdade, tem muita chuva, 240 pulgadas de chuva. Mas tem as Cascade Mountains, que param toda essa umidade, toda essa chuva. Então, o Columbia Valley, que você tem aqui, praticamente não tem chuva. É praticamente um deserto. Então, é maravilhoso para os vinhos, porque você controla a irrigação. Então, você abre ou fecha a torneira e você controla as folhas, a exposição de los cachos. Então, por isso que você pode fazer em um mesmo vinhedo, pode fazer o Riesling, que não gosta do sol, ou pode fazer um Cabernet que gosta do sol. Simplesmente você controlando a irrigação. Aqui tem uma comparativa de Bordeaux, Napa e Columbia também. E você vai ver que tem muita menos chuva no Columbia Valley que as principais regiões aqui, Bordeaux e Napa Valley. Muita menos chuva. E você pensa de onde você pega água. E tem três rios grandes, bem grandes. O Columbia River, o Snake River e o Yakima River. E de aí nós pegamos toda a água que precisamos para fazer irrigação. Outra característica importante é os suelos volcânicos que nós temos aqui. Tem muitos volcanes aqui nas Cascade Mountains. E também uma característica interessante é que muito tempo atrás nós falamos de Missoula Floods, as inundações Missoula. Os glaciares se derritieron y causaron muchas inundaciones en todo Columbia Valley y también parte de Oregon. Tenía unas ondas gigantes. Vocês não sei se conhecem o Space Needle, que é característico de Seattle. Bom, as ondas eram quase como Space Needle, eram gigantes. Então, toda essa água saiu para o Oceano Pacífico y passou por todo Columbia Valley y también por Oregon. Y movía muchos sedimentos y generó un enriquecimiento de osos, ¿sí? moviendo toda la geología, si se puede hablar así. Y tenemos suelos bien diferenciados, principalmente pedra basáltica, mas después de muchas diferentes características en el sol. Y la capa más de encima es bien arenosa, ¿sí? Es como una arena seca. Y eso siempre, como tenemos mucho vento, se mueve mucho. Y más abajo tienen muchas pedras. Acá ya falamos de a filóxera. Y aquí tiene una imagen de lo que es o Columbia Valley, que es a principal región que nós temos en Washington. Y tenemos 14 AVAs. AVAs, você podría pensar en subregiones. American Viticultural Area. Então, o mais grande é Columbia Valley, e depois você tem muitas mais pequenas com diferentes características. Walla Walla, Horse Heaven, Red Mountain, Yakima, e muitas outras regiões. Mas a principal, a mais abarcativa, é o Columbia Valley.
Então, para resumir, para hacer un summary, temos muito sol, tenemos mucha variación de temperatura de día y de noche, que es muy positivo para amadurecimiento de los fenólicos y de la acidez. Tenemos poca lluvia, toda irrigación, controlamos, no tenemos filóxera, tenemos mucho viento, que también controla el tamaño del follaje también y de los callos más pequeños, y los inviernos son fríos. Mas no ten problema con invierno frío, porque a videira ya está durmiendo cuando tem muito frío, entonces no ten problema. Então, há uma pergunta, uma dúvida de Washington? Eu queria saber, Pablo, quem levou os vinhos para lá? Originalmente, as videiras e tudo para lá. Quem iniciou a produção de vinho lá, o cultivo da uva? A verdade é que tem campesinos europeus que chegaram para lá. Então, e não muito italianos, tinha alguns franceses também, tinha uma mistura aí de campesinos europeus que mudaram para a região del Pacific Northwest. Y ellos comenzaron ahí con plantaciones de uvas que no eran eran de una calidad de ruin, no era una calidad de boa. Recién Chateau Saint-Michel en los años 50 comenzó a ya trabajar con uvas y vinos de más calidad. Ô Pablo, qual que é a importância da Pinot Noir no desenvolvimento tão forte dessa região? Bom, Pinot Noir es una casta, es una variedad principalmente relacionada con Oregon. Prácticamente no tem Pinot Noir no Washington porque tem muito calor e muito sol. E o Pinot Noir gosta mais de umidade, gosta mais de neblina, e também gosta da influência marítima, da influência do mar. Então, você não vai encontrar em Washington Pinot Noir, mas vai ter 75% da produção de Oregon é Pinot Noir. Okay. E agora tem muitas vinícolas de Borgonha que começaram a comprar no Oregon. Então, agora tem muitos, Domaine Drouin, agora não lembro todos os nomes, mas tem 3 ou 4 famílias bem conhecidas de la Borgonha que começaram a experimentar no Oregon, porque toda a gente fala que o terroir do Oregon é perfeito para Pinot Noir. Ok, obrigado. Desculpa, Walter. Quais são as castas que se adaptaram melhor ao estado de Washington? No Washington, como eu falei, temos praticamente todas as castas, mas o Cabernet, o Merlot e o Syrah, en las tintas, dependiendo de las regiones o de las subregiones, son las principales. Y en las brancas, você tem Riesling, sin dúvida Riesling es a principal de las blancas, y tem también mucho Chardonnay creciendo mucho, y Sauvignon Blanc. Mas depois você vai encontrar tudo, vai encontrar o Malbec, está tendo muito sucesso Malbec, vai encontrar Cab Franc, depois também vai encontrar Sangiovese. Tem que pensar que, Isabel tem que pensar que a região não é nova, mas é nova em quanto a terroir e explorar que pode funcionar onde. Então, agora tem uma região que está sendo bastante conhecida por Syrah, aí próximo a Walla Walla, é o nome é Walla Walla, e tem muito Syrah, e os suelos são bem parecidos al ródano. Tem muitas pedras, tem muito mais calor, então estão começando a falar que o Syrah é a casta, é a uva principal dessa região. Alguma dúvida ou pergunta mais? Só agradecendo aqui, porque eu descobri que eu não sei nada de vinho americano. Você está dando um show de informações para mim. E lembra que eu depois vou deixar tudo isto com a gente de Gran Cruz, por se vocês querem pegar alguma mais coisa, e também meu e-mail, se
si vocês quieren enviar un email para procurar alguna otra información, algún vídeo, alguna otra cosa que vocês precisan, con mucho gusto. Y después, cuando viaje para Brasil, espero poder ver a todos con alguna otra degustación. Seguimos con Oregon. Entonces, ya falamos un poco de Washington. Vamos a comenzar a bajar para el sur. Oregon fica más no paralelo 42, más o menos, un poco más abajo de lo que es Washington. Y también es una región de clima frío que está en la misma línea prácticamente que las principales regiones de Europa, principalmente la Borgoña. Oregon también tiene algunas características, como falei de Washington, ¿sí? O suelos volcánicos, mas a diferencia más importante es que tiene mucho más vento. Y lembra que o Columbia Valley fica en la parte leste de Washington. La región productiva de Oregon fica en la parte más próxima de océano, o sea, más oeste. Por eso que tiene mucho más influencia marítima, mucha más humedad, el vento tiene mucho más presencia, mucho más impacto en la región. También falamos de que Washington no tenía lluvia. Oregon tiene más lluvia que Washington. Aquí você puede ver a precipitación, las lluvias en los colores más oscuros, más al sur, más verde, de mucha más lluvia próximo para el Océano Pacífico. Y después, si você va más para el este, ya tiene mucho más calor y menos lluvias. La principal región en Oregon es Willamette Valley. Es la principal región de productora. En Washington você tem Columbia Valley y en Oregon você tem Willamette Valley. Y también consideramos Oregon una región de clima frío. O sea, aquí tiene una comparativa. Como vocês ya pueden olhar, los americanos gustan mucho de las estadísticas y de comparar, y gustan mucho de eso. Entonces, aquí nos vemos que Willamette Valley y Borgoña y Champagne, regiones de clima frío que tienen características similares. Después, intermedias, tienen el sur de Oregon, ya más próximo de California, y una región de Columbia Valley, que es Walla Walla. Y después tienen Napa, Alentejo, otras regiones con mucho más calor, más temperatura. ¿Sí? Yo siempre gosto aquí porque você puede dar una oleada rápida de cómo cambia la temperatura, cómo muda la temperatura cuando você va del norte de Washington, Oregon, para la California. California es una región de clima bastante caluroso, bastante quente ahí. Mas o Pacific Northwest, Washington y Oregon son regiones más frías. Entonces, Willamette Valley, que es la región principal, también tiene subregiões. Nossa vinícola fica en una de las principales regiones que o nome es Dundee Hills. Tiene el número 5 aquí en la imagen. Mas ahí las principales fican todas ahí dentro, incluidas no Willamette Valley. Y como falei, ¿cuál es la uva principal aquí? Pinot Noir. 73% de la producción es Pinot Noir, y después las castas blancas tienen Pinot Gris y Chardonnay. Pero aquí sí tienen características mucho más, es una región mucho más verde, no es un desierto, mucho más verde, mucho más próxima del océano, mucha más lluvia, una dinámica diferente a Washington. ¿Alguna consulta, alguna pregunta de Oregon? É a característica das castas brancas lá? A gente não ouve falar muito, só da Pinot Noir. Sim, bom, tem Pinot Gris, tem Pinot Blanc, que são as duas principais, e Chardonnay. Para mim, tem muitas semelhanças ou similitudes com França, principalmente. Eu percebo que tem muitas similitudes. E depois, o Chardonnay, eu pensaria que, em geral, tem um estilo mais de Chablis, se se pode falar, e desculpa que estou fazendo comparativa. Sempre que você compara, por que falo de Chablis? Porque
em geral, tem muita menos carga de madeira, são chardonnays mais limpos, mais minerales, ¿sí? Opuesto a lo que sería, no sé, un Montrachet, por ejemplo, una cosa así. Mas, no quiero comparar mucho porque puedo confundir, mas as características son brancos más limpios, más minerales, ¿sí? Con menos carvalho. Bom, Pablo, eu tomei bastantes Pinot Noir da região. A minha filha mora ali perto, né? E eu notei uma variedade muito grande, com variações muito grandes na forma de produção dos vinhos, ou talvez pelo fato de termos diferentes terroirs. Agora que você abriu aquela linha com uma série de sub-regiões, dá para a gente classificar essas sub-regiões pelo estilo do vinho, mais alcoólico, menos alcoólico, alguma coisa nessa linha? Vou voltar para aqui. Aqui você tem as sub-regiões. Sim. Em geral, quando você vai mais para as sub-regiões sul de Oregon, o clima começa a ser mais caluroso, mais quente. Então, os níveis do álcool começam a subir e começa a ter mais extração nos vinhos, mais cor, vinhos mais oscuros, e começa a ter uma fruta mais acentuada, mais madura. Na região norte, principalmente as sub-regiões de Willamette Valley, têm em geral características similares. É difícil encontrar níveis de álcool em cima de 13 nessa região. E o cor do vinho é bem ligeiro, o corpo é super liviano, mas tem mais acidez que a zona sul. A zona norte tem vinhos com muita mais acidez. Em geral, é interessante, porque a gente, quando compara os vinhos e dá uma olhada ao vinho de Willamette Valley, geralmente como subestima o vinho. Pensa que o vinho não tem nada, mas o impacto aromático que tem nos vinhos aí é impressionante. Tem muito perfume, muitas aí notas de cereja, muitas notas de frutas aí vermelhas, e também tem, obviamente, essa especiaria, que também tem carvalho, não tem muita vainilha, tem mais uma especiaria, como umas hierbas té, na zona norte, eu te falaria. E a zona sur já começa a ter mais similitudes com os Pinot Noirs de Califórnia. Ok, ótimo. Muito obrigado pela informação. Okay. Última região. Vocês, por favor, siéntanse livres de ir percebendo os vinhos. A gente se vai morir de sede, não dá. Então, já por estamos favor, tomando. o mais importante é o vinho aqui. Depois, eu estou acompanhando com informações, mas vai aí amigándose com o vinho. Então, Napa Valley. Eu sempre tenho um tema quando viajo por Latinoamérica, principalmente, porque quando uno fala de vinho americano, a gente pensa que tudo vem de Napa, que todos os vinhos americanos são de Napa, e não é assim. Napa fica aí próximo a San Francisco, al oeste de Sacramento y al norte de San Francisco, bien perto de una ciudad que o nome es Santa Rosa, que está en Sonoma. Y Napa tem também muitas AVAs. A pesar de ser una região pequena, de 40 kilómetros por Vinci, tem também unas 16, 17 subregiões. Y ahora voy a explicar o porqué. Nossa vinícola fica aquí en el Amarelo, no Stag Sleep District, que es considerada la zona más sur de Napa Valley, una zona más fría. Para que vocês tengan una idea, Carneros, que a subregião más sur, es donde los productores hacen os espumantes, porque era a região mais fria dentro de Napa. Aí tem muito Pinot Noir, muito Chardonnay. E aqui um dado importante. Solamente o 4% do vinho de Califórnia é de Napa.
4%. Eu sempre pergunto a gente, imagina que porcentagem de vinho vende Napa, e a gente fala 50%, e não é assim. Napa é uma região super pequena, é 1/8 de Bordeaux, e Bordeaux é pequena, ou seja que imagina quão pequena é Napa. E em Napa você tem 80% de NVB, é Napa Valley Vintners, de los produtores, produce 10.000 ou menos caixas. Então, está muito espalhado os produtores, e não tem produtores grandes que produzem muitas quantidades aqui no Napa. E aqui sim as principais variedades, Cabernet Sauvignon é número 1, principal, e depois tem Chardonnay, Merlot, aí próximo, e depois tem muitas outras, mas que não são muito importantes, realmente. Quando você pensa em Napa, realmente pensa em Cabernet e Chardonnay. Agora, Cabernet, como falam nos Estados Unidos, o Cab is king, é o rei. 12% de todos os vinhos de Califórnia é Cabernet, 40% de Napa, en volumen, y en valor 60% de los vinos de Napa en valor es Cabernet Sauvignon. Entonces, Cabernet es el rey, ¿sí? Ahora, una de las características súper interesantes o muy interesantes de Napa es los suelos, los soils. También suelos volcánicos, ¿sí? Como toda la región de oeste de Estados Unidos. Y ¿qué acontece? Napa Valley es un valle que tiene dos cadenas montañosas, o Vaca y o Mayacamas, que están oeste y este dentro de Ovalle. Ovalle va de norte para sur. Y tiene tres tipos principales de soils aquí: fluvial, aluvional y montañoso. O en las montañas, você tem principalmente pedregoso, difícil para las videras sobrevivir, y después el estilo del vino son vinos más estructurados, mucho más taninos. Cuando falo de montaña, yo falo de Atlas Peak, Spring Mountain, Howell Mountain, ¿sí? Son todas las AVAs de las montañas. Después también ten aluvional. En el aluvional, que ya es entre la montaña y el valle. Aquí ya ten más fruta. Los taninos comienzan a ser más suaves, ¿sí? En esta sección. Y aquí los suelos tienen muy buena filtración de agua, secan rápido. Y por último, fluviales, que ya você tem o Napa River, el río Napa, que corría por todo el valle y se fue secando. Y entonces ahora tiene mucho como arcilla, ¿sí? Y también algo de arena, y acá ya tienen vinos más frutados, ¿sí? Un poquito más, mucha más fruta, como mucha gente fala de los fruit bombs de Robert Parker, es una cosa más de ese estilo. Entonces, ¿por qué yo estoy dedicando tanto tiempo aquí a los suelos? Porque Napa tiene mucha diversidad de los suelos, mucha diversidad. El 50% de la diversidad de los suelos mundiales en una región pequeña. Es increíble. Por eso tiene muchas subregiones dentro de Napa Valley. Y el clima es un clima mediterráneo, que solamente el 2% del mundo tiene un clima mediterráneo. Você tem la bahía de San Pablo, que está entre Oakland y San Francisco, y você tem ahí toda la influencia marítima y un enfriamiento que va de sur a norte en Napa. Y esto genera que el aire caliente sube y trae toda una humedad y enfriamiento del Pacífico para el Valle de Napa. En el sur, você tem mucha menos lluvia, ¿sí? Perdón, ten menos lluvia, ¿sí? Y en el norte y en las montañas ten mucha más lluvia. Y después, el sur fica más al nivel del mar,
y el norte ya comienza a subir. Y no es una región de muy altitud. Las montañas tienen 600 metros aproximadamente. Y después la temperatura también, más frío en el sur, más quente o norte.